dia manqabat isi kapap prend encore uban farmaish ben yelea lala inshallah nous prend صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة والسلاما عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, ce parole mubarak. C'est lui qui peut oublier, envahit Duroud Sharif, l'au moins, sa personne-là, li peut oublier chemin de Jannat, Al-Aman wal-Hafiz. तो n'importe quand nous avons l'occasion pour tan Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam son nom. Alors au moins une fois nous bisons dire sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah. Donc prends ça l'habitude là. Sinon nous faisons un hadith qui cette personne-là lui pour oublier chemin de Jannat aussi. Si nous avons envie que nous pas oublier chemin de Jannat, nous pas besoin oublier liya Duroud Sharif aussi. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, salatan wa salaman alayka ya sayyidi ya makki ya madani ya Rasulallah. Sultan Madina sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, so parole mubarak. C'est lui qui donne adhan pour plaisir Allah Azza wa Jal, pour faire Allah Azza wa Jal son riza, pour faire Allah Azza wa Jal content. C'est lui qui donne adhan. Tout ça ban péché qui l'iti ena avant Allah tabaraka wa ta'ala pour effacer ce ban péché. Subhanallah. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله. Ben chers frères et sœurs en islam, ceux qui écoute-moi. Normalement, quand nous tan azan dans nos sociétés, nous trouvons 3-4 catégories de monde. Il y a une catégorie de monde qui nous trouve qui quand azan peut donner, Lipetan azan là bien clair dans la case. Et sur télévision peut jouer. Ou bien ma'azallah santé peut jouer. Et lipetan azan l'icône bien qui azan peut donner. Mais il y a une catégorie de monde qui là aussi, zot pas teint saban quelque chose là, zot pas casse la tête. C'est-à-dire, oui, azan peut donner pour ban ce qui peut faire namaz, pour autres azan peut donner. Moi, ce qui me peut faire, moi, pour continuer à faire, ma'adallah. Après, Inch'Allah, vous pouvez écouter qui sont conséquences. Mais il y a une deuxième catégorie de monde qui nous trouve qui un tigit zot ena ça, respect là, qui zot faire, zot baisse la voix. Si télévision peut jouer, et azan peut donner, baisse la voix. Alors, il baisse la voix, mais still télévision peut jouer. Si il peut get série peut jouer. Il peut get toujours la voix qu'il baisse. Et il y a une troisième catégorie qui nous trouvait qui dit allez mute li. Mute. Qui lit pas pour ta télévision li. Mais il pour mute, still il peut continuer à guetter. Si un jouet peut donner, alors il peut continuer à guetter sa jouet là. Si un
drama ou bien si un film, n'importe qui quelque chose peut donner, mais mute li, net li, pas pétan du tout télévision. Mais still, il peut continuer à get ça. Et quatrième catégorie qui, alhamdulillah, ça paix zot ena, ça respect zot ena, qui li pour li net. Quand télévision peut jouer, santé peut jouer, ma'azallah dans la case, comment azan commence, teint partout. L'in li. Télévision aussi fin teint. Pas mute, l'in li. Mais, li pas capable de rester tranquille. Li avec ça, la famille, zut peut commencer à blaguer. Azan peut donner li. Azan peut donner, mais l'intain télévision, comme dire, il rend un grand service. Il l'intain télévision, mais li still, li peut commencer à causer dunya, causer inutile avec son camarade. Donc, rappelle bien qu'il ça tous les 4 catégories pas bon. Oui, d'après grade, ça a ses conséquences, d'après son grade, d'après sa gravité, c'est qu'il peut faire. C'est qu'il pas peut même, pas peut prendre compte même. Ma'azallah, dit pas bon. Mais quatrième catégorie aussi, qui sont conséquences, c'est qu'il dernier mondial c'est qu'il fait respect l'intain, mais still, il pas capable de faire sa qualité respect, qu'il est pour rester tranquille. Pour Azan, il est pour au moins rester tranquille, et il est pour donner sa réponse. Écoutez da Bahar Shariat Mufti Amjad Ali Azami alayhi rahmatullah al-qavi fin mentionne sa riwayat là. Li fin dit ça qui c'est lui qui tan azan. Et li pas arrête causer. Li pas arrête causer dunya. L'intende azan li, mais li pas arrête causer dunya. Allahu Akbar. Et na faux possibilité qui sa personne-là, li mot sans iman. Li pas mot le iman, li mot le kufr. Quand ce lé à la mot arrive à cause, li tiena sa l'habitude là, qui lé à zan, li tche peres cause li. Et na possibilité qui lé à la mot li al perdu iman. Alaman wal hafiz. Ban chers frères et sœurs, ça vendredi, c'est qui fin passer. Nous tu écoute bayan da ijtima ibdomadea de Dawat Islami qui tu fait live le Facebook page Dawat Islami Mauritius. Moi-même moi tu fait bayan là-dedans. Bayan ce topic là même tu iman qui salamati. Moi pas pour rentrer dans trop de détails. Moi tu finis cause avec détails dans sa bayan là. Mais nous tu bien écouter là-dedans qui si une personne fin perdit son iman, léa sur la mort, pena possibilité, même péna, pas possible qu'il y rentre dans Jannat. Tout le temps Jahannam ça. Vous connaissez un musulman gunahgar, bien gunahgar, li bien péché, bien gunah, dernier degré gunahgar, mais l'in mot avec iman. Quand l'in quitte sa dunya là, l'in quitte sa dunya avec iman, l'in réussit à amener ce iman d'abarga Allah Azza wa Jal. Et si Allah Azza wa Jal fin décider pour payer aussi, comme dire, il besoin payer, pour faire lui payer aussi. Alors, il pour payer ce ban péché, il pour brûler dans Jahannam. Quand tu sais que Allah Azza wa Jal ou il pour brûler lui. Mais jour par un jour, finalement, quand il finit payer ce ban péché, Allah Azza wa Jal pour tirer lui depuis dans Jahannam. Pour mettre lui dans Bahre Nour. La rivière qui appelle Nour Kadaria, pour plonger là-dedans. Daban riwayat fin mentionné ce khulasa mo peut mettre devant vous. Parce que quand brûler dans Jahannam, da riwayat fin mentionné que la moelle daban les os aussi pour sec. Laisse la peau avec la chair, ça pour finir brûler même. Mais la moelle dans les os aussi pour finir sec. Mais comment pour tirer depuis de Jahannam, pour plonger dans sa Bahre Nour, quand il pour sortir depuis de sa Bahre Nour là, il pour venir propre, il pour venir joli, il pour gagner sur la peau, il pour gagner sur la chair, il pour venir joli, il pour sortir depuis de Bahre Nour. Et là, Allah Azza wa Jal pour mettre lui dans Jannat. Finalement, sa destination Jannat. Musulman, finalement, il pour rentrer dans Jannat. Il pas pour rester tout le temps dans Jahannam. Kafir qui pour rester tout le temps dans Jahannam. Musulman, non. Finalement, musulman pour rentrer dans Jannat. Mais musulman, qui musulman? Ça qui nous besoin comprendre. La même qui est nous a misunderstood quelque chose.
Nous pensons, oui, mais musulman, combien moi payer finalement, moi, n'a pas de jannat, même mon place de jannat, mon tendez, moi. Oui, là où musulman. Mais qui garantit ou est nan qui l'est à l'amour ou pour amener nous iman. Et voilà, nous fait tendez, avec une action, nous capables de dire qui est bien simple, qui nous pas prend compte, nous pas ou les prend compte. Quand pétan azan, nous pas teint nos télévisions, nous pas teint sa bonne santé, nous pas teint ça, nous pas reste tranquille. Nous continuons à causer. Là, din pe dit à nous, shariat pe dit à nous, que si une personne pas fait respect à zan, qu'il n'est pas arrête de causer, et il n'a pas possibilité, que sa personne-là, lui perdit son iman, les à l'amour. Alors, ban cher frère, et c'est en islam, prends compte. Comme on peut dire, à pour cause de l'azan, plus grand point, plus gros quelque chose, c'est qu'il m'a pour attirer l'attention de ce point-là même. Qui quand on donne azan, nous respect et nous montrer nos enfants depuis petit ça respect là. Si nos enfants peuvent jouer le portable, azan peut donner, au moins me bouge moi la langue, au moins me servir moi la bouche, moi jali, t'in bêta azan peut donner respect. Depuis petit quand les poutan ça, les pou ena ça quand azan donné, mon maman aussi finit ta télévision, mon papa aussi finit ta portable, je tout finit ta et je dis à moi aussi. Alors depuis petit les pou ena ça dans l'esprit qui quand azan peut donner, nous pas besoin causer, nous pas besoin de télévision, nous pas besoin jouer, depuis petit les pour gagner sa tarbiyat là. Et ça c'est bien important pour nous bons enfants, que depuis petit nous mettre dans la tête. Donc ça, c'est quelque chose qui nous trouve et qui aujourd'hui est bien manqué dans nos sociétés. Ban cher frère, ban sœur, pas prendre compte. Alors il y a quelque chose qui nous supposé prendre compte. Astéa concernant un tigui donne azan sur réponse. Là, nous entendons que quand azan donne, moi reste tranquille moi. Moi pas besoin qu'on cause, moi pas besoin de faire les autres travail. Pense où? Quand Shariat pédiaou qui si tu peux faire tilavat. Tu peux lire Coran ou peut lire Coran, Shariat pe jaou quand fin commence fin donne azan, arrête tilavat. Pense où astéa. Quand Shariat pe jaou Coran pas lire. Et moi me faire avec mon camarade me continue faire palabre comment nous dire. Ça palabre là pas arrêter. Coran Shariat pe jaou arrête lire. Pas lire Coran quand peut donne azan. Et mon palabre pas peut arrêter. Mon cause inutile pas peut arrêter. Mon ban joke c'est qui me peut raconter les papiers arrêtés, portable mon papier arrêté guetter, télévision mon papier arrêté guetter, santé mon papier arrêté écouter. Astaghfirullah, les grave ça, les bien grave ça. Nous besoin prendre compte ça man quelque chose là. Alors nous besoin na ça l'habitude là qui comment adhan commence donner temps partout. Tout ce que tu peux faire, zoé moi pas connaître qui bonnes affaires tu peux faire temps partout, tout en place. Reste tranquille, et quand on finit, reste tranquille. Là, qui nous besoin faire? Tout nous pousse assiser, reste tranquille, nahi. La shariat pe diaou, quand on finit, reste tranquille, par respect azan. Là, même si on reste tranquille, là même, alhamdulillah, où tu peux gagner, ça va pour respect azan. Mais la shariat pe diaou, kamao, encore ça va, pas reste tranquille pour non rien. Pas assiser, perdu ou le temps. Kamao savab. De qui façon? Subhanallah. Écoute ce hadith pak là. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam une fois fin dia avec ban madame. Les fin converser avec ban madame. Et Rasulullah fin dia avec ban madame. Oh ban madame. Quand je tendais Bilal pedon adhan. Ou bien li pedon iqamat. Alors comment li peut dire? Je te répète li pareil. Alors, chaque mot, c'est qu'ils ont pour prononcer. Allah Azza wa Jal pour donner 100 000 neki. Subhanallah. Chaque mot. Hadith pak fin dia, har kalime ke badle 1,00,000 neki. Chaque mot, c'est qui vous peut prendre, ou peut prononcer, ou pour gagner 100 000 neki. Hadith là pas terminé. Hadith là continue. Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fin dia. Et chaque mot, c'est qui te pour répéter après Bilal, c'est qui te pour répondre là. 1000 rangs de Jannat, Allah Azza wa Jal pour augmenter pour toi. Et fin dire 1000 péchés, Allah Azza wa Jal pour effacer pour zot. Subhanallah. 100 000 neki. 1000 rangs de Jannat peut augmenter. 1000 péchés peut effacer. Tu guides ça? Nous supposons tout ça là?
nous supposons rater, si nous assise, nous pas répondre li, tout ça là, tout ça ban neki là nous rater pour nous rien. Alors si vous pouvez dire, oui, nous pas connaît, asté nous connaît, mais faire l'intention ferme, que Inch'Allah, à partir maintenant, à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, asté d'aujourd'hui, fini de nazan, Inch'Allah, à partir Fajr so azan, si vous pouvez tendre, vous pouvez répondre, et vous pouvez kamaou tout ça savab là. Écoutez encore, savab qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit, quand ban madame, hadith là continue, quand ban madame fin tan ça, bien content, mais toujours une pose question. Une jolie question. Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, ça savab, c'est qu'on dit, 100 000 neki lo en mot, 1000 rangs de jannat augmenté lo en mot, 1000 péchés effacés à cause en mot qui m'ont prononcé. Ya Rasulallah, ça c'est pour nous, pour ban madame on dit, mais pour Michier qui était ça? Pour Michier qui ça va? Ban madame pe demande pour Michier. Subhanallah. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin répond pour Michier so savab li doub. Subhanallah. Ban Michier, c'est qui peut écouter moi. Alhamdulillah pour nous. C'est-à-dire ce qui nous peut comprendre. Si madame peut répondre azan dans la case, li peut assiser, li peut tan azan, li peut répondre si li peut gagner 100 000 neki pour un mot. Alors, comme Michier peut répondre à Zan, il peut gagner 200 000 neki pour un mot. Madame, so 1000 rangs peut augmenter dans Jannat. Michier, so 2000 rangs peut augmenter dans Jannat. Madame, so 1000 péchés peut effacer. Et Michier, so 2000 péchés peut effacer. Subhanallah, subhanallah. Qui Michier, qui Madame, tous les deux, vous êtes dans bien quand nous donnons Azan. So réponse. Ça, azan, so réponse, so savab, ça. Donne azan là, non fait écoute hadith commencement. Sa premier hadith, c'est qui m'a dit, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit, c'est lui qui donne 5 léa azan pour plaisir Allah azza wa jal, avec l'intention savab, sa personne là, Allah pour effacer tout ce péché, et il pour une propre. Et il y a plusieurs hadiths encore, mon pena, beaucoup le temps qui me rentre dans le détail. Et il y a ça aussi qui mu'adhin, c'est qui habitué donne azan dans masjid, Qabar so kila, bébé qabar, papou mange li da qabar. Allah pour protéger li. Subhanallah. Tout ça ban savab là, et na pour ban jimoun, c'est qui peut donner azan. Et là, nous peut tendre, c'est qui peut répondre azan. Il peut assiser dans la case, l'intan azan, il peut répondre. Là, il y a quelque chose d'important concernant azan, so réponse. Et na fois, surtout ban qui reste là pour lui, contexte Maurice nous cause. Mais chez tout ban qui risque pour lui ou bien ban l'endroit côté ban masjid près. Et une fois un azan commence à donner, ça pas encore terminé, qui deuxième commence commencer, troisième commencer, quatrième commencer. Alors si nous guettons comme ça, qui si tout azan commencer jusqu'à finir, il est capable de prendre plus que 15-20 minutes. Mais qui m'a besoin de faire 15-20 minutes, mon risque assis même. Qui m'a besoin de faire? Alors sa réponse qui normalement premier azan. Sa premier azan qui sorti depuis la Sahih al-Aqida Ahl Sunnah wal Jama'a sur masjid. Ou fin tendez premier azan. Alors sa premier azan, ou reste tranquille, ou répondre sur azan, ou faire ce respect. Deuxième azan, troisième azan, quatrième azan, quand même on fait ou commence ou ban travail ou bien ou ban causer ce qui est important ou tu besoin causer ou peut faire ou pas pour gagner sa péché là ou pas pour une gunagar. Mais si ou peut rester tranquille pour chaque azan, définitivement ou peut gagner savab de adab. Ou peut gagner sa savab là. Tout ça nous besoin mettre en pratique ça quelque chose là. Et quand tan azan, alors reste tranquille, répondre ça azan là, donne sa réponse. Nous écoutons un petit guide comment bien répondre azan. Parce que là, quand nous pétons bien répondre azan, beaucoup se font la 50 neki, chaque mot est na 100 000 neki. Les bons qui nous apprennent, on connaît da azan, combien de mots est na? 14. Un azan normal est na 14 mots. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça des mots ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fin fait 4. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Si nous comptons nous aller même, il peut faire 14 mots, 14 kalimat. Dans un azan. Alors combien il fait? 100 000, 1,4 million. Subhanallah. Ça pour madame. Et pour Michel, il peut venir 2,8 millions.
सुभान अल्लाह। आप इस तरह सोचते चले जाएं कि कौन चिटे सवाब अल्लाह अज़्ज़ व जल सो रहमत नु पे गइए का नु पे रेपोन अजान अलोस शक mo se ki muazzin pe dia celui qui peut donner azan c'est qui lui peut dire mo répète li pareil mais un des changements là voilà nous écoute ce détail un petit quand muazzin li dit Allahu akbar alors mo dit Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah mo dit pareil ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah. Alors, Modia pareil, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, eli mustahab, qui me lie à sa dua, Allahumma matti'ni bis sam'i wal basar, et me embrasse, me pousse tous les deux, me met le moligier, qurratu ayni bika ya Rasulallah. Si tout ça là, me pas connaît, au moins me embrasse, me pousse, et me demande dua qui Allah augmente mon vie de moligier. أشهد أن محمد رسول الله اللهم متعني بالسمع والبصر सा दुआ ला सुरमा लगाते वक्त की दुआ है मैं इसी उसी नु बिजान लिया मुस्तहब सा सीनु कोने pas connaît nous dit en créole même nous demande sa du'a là que Allah augmente mon pouvoir écouter et augmente mon pouvoir guetter. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. Après dit hayya ala salah. Alors quand dit hayya ala salah तो ली बेहतर कि नुजिया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. हय्या अला सलाह उसी मुझे ली हय्या अला सलाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. देजम फा हय्या अला सलाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. Mais quand il dit hayya ala al-falah, hayya ala salah, avant des fois il a dit hayya ala al-falah. Alors मुझे ली माशा अल्लाह काना वमा लम यशा उलम यकुन. Si mo pas comme ça, pas un problème, dis la hawla wala quwwata illa billah, même le tous les quatre. Et ça aussi, si vous pas connaissez, au moins répondez ce qui muazzin findia. Minimum mo peut dire. Ce qui muazzin findia, répondez pareil. Normalement, dans adhan fajr, il a ajouté encore. Qad qamati salah. Sorry, as-salatu khayrun min an-nawm. Qad qamat as-salat da iqamat. Mais dans fajr sous azan normalement as-salatu khayrun min an-nawm. As-salatu khayrun min an-nawm. Ça ajouté dans fajr sous azan. Alors sous réponse sadaqta wa bararta wa bil haqqi nataqta. Mujhe ali ça. Si vous pas comme ça aussi, au moins diali as-salatu khayrun min an-nawm. Même c'est qu'il l'india ou répète li pareil. तीनों ली मुस्तहब की रेपोन सा सदक़ता व बररता व बिल हक़्क़ि नतक़ता. nous répondons ça azan là. Voilà, après Allahu Akbar, la ilaha illallah, me répète li pareil Allahu Akbar, la ilaha illallah. तो ça c'est azan so réponse qui nous en prend aujourd'hui. Comment bien répondre azan? Moi espérer que nous en prendre pour rappeler et inshallah à partir de demain nous pour mettre en pratique. Et moi, je peux dire que si ou pas qu'on répond à ça, ou pas ne rappelle tout ça là, la hawla wa la quwwata ma sha Allah, il y a tout ça नहीं है, sadaqta wa bararta, tout ça là si ou pas connaît, pas casse la tête, pas décourager, pas dire que bon, c'est trop difficile, mais ce qui muazzin peut dire, au moins répondre les pareils. Inch'Allah, pour gagner ça va là. Mais si capable d'en prendre tout ça là, les bons qui nous en prennent, ça aussi. Quelques bandes madani poul concernant adhan. N'importe quand nous donnons azan, nous besoin guetter qui azan là, besoin dans l'air à sa namaz là. Il n'est pas capable qu'il l'ait pas encore rentré et me donne azan, moi, azan pas compté. Faudrait sa namaz là, sur l'air rentré, l'air là nous besoin d'un azan. Madame, normalement, il n'a pas gagné droit donne azan. Il gagne droit répondre azan. Nous fait écouter, au contraire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une adresse ban madame, même pour sa hadith époque là. Oh orton, oh ban madame. Rasulullah fait une adresse avec ban madame, même l'india ça. Mais donne azan, madame non. Il est capable de répondre azan. Un enfant, c'est qui pas encore une balir. Normalement, il n'a pas gagné droit d'un azan. Un balir qui a besoin d'un azan. Mais si ces enfants-là, ils samajdar, comme on nous dit qu'il est assez comprend.
Li pas bête, li pas bien petits enfants, li assez comprend. Assez comprend, mon pédia ou li capable un l'âge 9 ans, 10 ans, 11 ans. Normalement, ça l'âge d'enfant là, assez commence comprendre qui veut dire azan. Et li capable de prononcer si il en prend bien. Alors, là, sa qualité des enfants sur azan, li sahih. Mais behtar li qui un baligh qui lui donne azan. Une personne qui est dans nasha, l'infert nasha, ou bien une personne qui a un problème mental, ou bien une personne qui rusul force loli, et un enfant qui bien petit, n'a samaj, comment nous dire, un enfant qui pas comprend, et un fasiq. Fasiq veut dire qui fait péché ouvertement. Il y a un gunahgar, comme ça tout le monde même gunahgar, mais lui ouvertement, il pas casse la tête, il fait péché. Tout le monde connaît qu'il y a un grand péché, बहुत बुरा आदमी है. Alors, ça ban jimoun là, zot pas besoin d'un azan. Zot azan pas compté. Ça ban jimoun là, zot azan besoin ré d'un azan là. Ça ban catégorie qui moun fin mentionner là. Si mon adhin la même, li imam, alors li behtar. Ça m'a dit à l'Udzula da Faizan et namaz aussi, quand tu poses question qui mon madame capable de donner qamat quand on fait namaz da jamaat, dans la case, alors m'a dit que non, imam c'est madame pas pour donner qamat, Michel la même donner qamat, au contraire, il pli mustahab, pli afzal, qui imam la même li donne azan. Il pli bon. Et lui même li donner qamat, il pli bon. Et il y a plusieurs bonnes occasions qui normalement nous donnent azan, apportent namaz aussi. Parce que normalement nous connaissons que 5 les namaz, jumma sode azan, tout ça là besoin donner. Sunnate muakkada qarib bawajib ça. Il est sunnate muakkada pour azan, namaz, pour namaz, so azan, les sunnate muakkada. Dans la masjid qu'on peut faire. Les qarib wajib, c'est-à-dire si personne prend don azan, jamaat fait faire comme ça même, tout le monde peut gagner péché. Bizarre don azan. Mais apporte azan, apporte ban namaz aussi, et na azan. Par exemple, des enfants aux oreilles. Quand il y a pour donner azan des enfants aux oreilles, là aussi, bizarre prend tout ça ban adab là, comment nous habitués don azan dans la masjid qui bizarre na wuzu. Et besoin de direction Qibla, quand on peut trapper des enfants comme ça, ou besoin de débuter comme ça, ou besoin de direction Qibla, n'importe qui côté où peut donner azan, ou besoin d'un wuzu et ou besoin de direction Qibla. Tout ça, bonne précaution là, quand on peut donner azan dans les enfants aux oreilles aussi, les bons qui nous mettent en pratique ça, bonne quelque chose là. Celui qui peut écouter azan, les besoins répondent ça à azan là. Sauf, apporte, un jimoun qui ghusl farz loli, li napak, pena ghusl loli, li pas. Non, c'est qui na ghusl farz loli, li ici li donne azan. Mais, madame c'est qui ghusl farz loli, comme haise, ou bien nafas. Alors ça, madame, li pas répond azan. C'est qui na ghusl farz loli, c'est qu'il n'est pas fait namaz, madame, c'est qui pas fait namaz, alors li quand li pétan azan da saban jou là, alors li pas de répondre azan. Mais miché, si ghusl farz loli à cause janabat, ghusl farz loli, alors li besoin répondre ça azan là. Comme ça même, khutba, सुनने वाले पर भी अजान का जवाब नहीं है, नमाज जनाजा पढ़ने वाले पर भी अजान का जवाब नहीं है. Si un jemun peut lire namaz janaza, azan commence donner, il pas besoin de répondre à azan là, il da namaz janaza li. Et si une personne li peut assiser dans la toilette, alors là aussi, il pas pour répondre à azan dans la toilette. Il besoin attendre, sochi, फिर करे जो करना है. Allah Samem Madani Poul fin Revini, et quand azan commençait, tant qu'il azan peut donner, nous arrête kalam, nous arrête causer. Jusqu'à salam pas fait, Allahu Akbar. Jusqu'à salam pas fait, répond pas donner répondre pour salam. Au contraire, tout bon travail besoin arrêter. Jusqu'à tilawat aussi tu peux faire. Arrête faire tilawat, ferme Coran
écoute azan avec attentivement, répond azan là, quand azan finit, là recommence faire tilawat. Donc nous pouvons comprendre, on va aller respect azan, pas ça, ben la loi là. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad. Alayla, da bahar shariat fin mentionné, mo répète ça, ici aussi fin revin sa madani pulla. Qui c'est lui qui les azan continue reste causé, les pas reste tranquille, les continue reste causé, ma'adallah, et la possibilité que sa personne là li perdit iman. Alaman wal hafiz. Normalement, il y a plusieurs manquants, plusieurs occasions encore que nous besoin d'un azan, nous capables d'un azan. Par exemple, comme on donne l'exemple, les enfants aux oreilles, comme ça même, deuxième marmoum, quand un djimoun est extrêmement triste, alors plutôt il dit à quelqu'un qui donne azan dans nos oreilles. Un hadith est pas que ça. Que Maula Ali karamallahu ta'ala wajhul karim ci extra triste une fois. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin trouve li bien triste. Rasulullah fin dit Ali dit à quelqu'un donne azan dans tes oreilles. To tristesse pour aller. To subhanallah, ça aussi un mustahab mauqa qui quand un jimoun li bien triste, alors quelqu'un donne azan dans ses oreilles. Un jimoun qui fin gagne crise, épilepsie, मिर्गी जिसे हम कहते हैं गए दौरा एकदम टोंबे ली रिस्क कपाओ ली रिस्क ट्रम्बले कीमे ये सब चीजें अलो सी एन जिमुन ली गौत दसा एताला अटाकला अलो दुन अजान दसा जिमुल्ला सोजोगई साउसीली मुस्तहब सी एन जानवर एन जानिमो bien même mauvais féroce qui comme pas capable de précouter alors li mustahab qui donne azan précoute sa zanimola so जुगई पाल trop près कि आपको ही उड़ा के फेंक दे वो यानी उसके कान में आवाज जाए सी एना लागेया एना जिमुन पे लागेया अलो लबा उसी ली मुस्तहब की दुन अजान एना बुकू लागेया शिद्दत बहुत शिद्दत की लड़ाई है तो उसको रोकने के लिए अजान दी जा सकती है नुपा सोते खुदा ना खास्ता सीख गई है Jifé dans la case, ou bien jifé n'importe qui côté, jifé fin prend, alors ça et là donne azan. Quand fini enterre mayyit dans qabr, alors quand fini ferme qabr là, l'éla donne azan, ça aussi un maqa' mustahab pour donne azan. Si quelqu'un fin gagne jinn loli, jinn pe fatigli, jinn monte loli, alors un lot jimoun donne azan, ça li mustahab. Si ou dans un jungle, la forêt et un oublié chemin, ou pas peut connaître côte pour aller, un oublié au péji. Alors là donne adhan, li mustahab ça là aussi. Et dernier, waba ke waqt, quand il y a waba, calamité, तो उस वक्त भी अजान देना मुस्तहब है आपको सा trouvé कि dans l'époque coronavirus alhamdulillah le madani channel tous les jours à soi. Au contraire, jusqu'à l'air à Zoji, alhamdulillah, tous les jours à soi. L'air à Pakistan, disait, l'air à Maurice, Nevea Paula, habitué d'un azan, le Madani Channel. Au contraire, Amir Ahl Sunnat, Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri, Damud Barakatumul Aliyah, li don nutu aussi zehen, qui nous aussi, comme dit, nous donne azan. Ban miché normalement, donne azan, dazout la case, les autres à la case, les autres terrasses, les autres déboutés, les autres donne azan, qui Allah Azzawajal diminue sa wabala. सा कोरोना वायरस ला लिया ले तो ये कुछ हमने मदनी फूल सुने अजान के हवाले से मुस्पेगे की इंशाअल्लाह ज़वजल नुपुमित और प्राचिक साबान मदनी फूल ला अस्ते दइए ले ban seki pedonazan samupu achiazut la tension inchigit ban seki parce que nous infectons aussi da hadith pak que celui qui donne azan pour plaisir Allah azza wa jal subhanallah beaucoup fazilat beaucoup sawab tu jimun gain de l'eau de la bouche aste mon envie donne azan chacun envie al donne azan mais rappelle bien que ça travail là donne azan là beaucoup sawab et na là-dedans oui mais seulement en prendre li avant parce qu'il dit li pas encourage ban jimoun qui pas qu'on fait travail là une fois to fait li non
Din li peut montrer nous, to en prendre sa travail là, là to fait ali. Alors si nous peut envie d'un adhan dans masjid, subhanallah, bien bon. Mais bizarre, kon so ban lawazmat, bizarre, get sa ban règlement, bien. Première affaire, qui quand ena pour don azan dans masjid, plutôt fini cause avec committee, mutawalli, imam sahab, mozan sahab, si ena prend permission avec zot. Parce qu'il y a une possibilité compétence sa bayan là, non, alhamdulillah, beaucoup ça va pour don azan, aste si chacun a le micro, dans masjid pour ena la guerre. Moi qui vous donner, le moi, toi tu donnes, Yazodi, moi vous donner. Tous les jours pour ena la guerre. Mais non, il n'est pas besoin comme ça. Besoin suivre ce ban règlement là, qui besoin prend permission avec la direction. Imam sahab, mutawalli sahab, avec la direction, besoin prend permission. Et avant qu'il prend permission, besoin en prendre. Comment besoin prononcer ça azan là? Comment mouti à zoji dans la zone aussi faisant les namaz, mouti à là-dedans qui ne pas qu'on prononcer. Allahu Akbar. Astaghfirullah. Sa qualité azan là? Ça, bizarre redonne ça azan là. Pas compter ça. Et ce problème qui ban dimoun c'est qui peut donner azan comme ça. Si ou al jeli. Et non, भाई, pas bon c'est qui on donne. Il dit, toi, que tu sois toi. Depuis 15 bananes, mon peut donner azan, personne pas vinja moi. Azoji to pe vinja moi. अब आप क्या बोलोगे कि वो capable de dire ça mais seulement besoin guetter avec la sagesse pas veut dire qu'il commence mettre en saban jimun là aussi à terre nous besoin qu'on connaît avec la sagesse approcher un bon approche avec un l'amour avec un muhabbat avec saban jimun là besoin faire autres connaître qu'il est pas bon parce qu'il sait qui ou peut prononcer ou peut al change meaning des ban mots c'est qui est dans azan la même pas peut compter alors besoin en prendre avant. Ce qui est un grand area grave qui est une fois arrivé d'Azan, c'est les autres risés qui pas besoin risser. Parce que normalement, Azan, nous avons ça l'impression là qu'Azan besoin risser. Il est besoin long un petit peu. Donc, premièrement, qu'il n'est pas comme ça. Azan, 1 minute et demi, maximum 2 minutes. Bas. Maximum 2 minutes. Parce qu'il pense ou, du monde qui peut envie respect Azan. Jimoun qui peut envie répondre à azan, li envie respect. Li peut arrêter son bon travail, li peut arrêter son tilavat, li peut arrêter son mutala'a, lecture livre, le titre qui li peut faire, tout li peut arrêter pour répondre à azan. Ou peut donner un azan 5 minutes, 6 minutes. तो ये क्या है? तो अजान शॉर्ट होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 मिनट. और उसका बहुत बेहतरीन तरीका ये होता है कि Enchi démonstration me donne alors. Enchi démonstration pour Azan. Ou pour trouver, Inch'Allah, moins que 2 minutes pour finir. Là-dedans même, sa démonstration, c'est qui me peut donner pour Azan là. Ou pour finir, comprend, ban la loi tajwid aussi, comment besoin prononcer. Côte besoin risser, côte pas besoin risser. ये सब आपको अंदाजा हो जाएगा इंशाल्लाह. अल्लाह. Écoute ça Azan là, c'est qui me peut donner. Normalement, quand on Azan, dès les doigts, nous besoin mettre dans nos oreilles. Pas nécessaire de bousseler net, mais une fois, nous mettons ça dès les doigts shahada dans tous les deux oreilles. Guettez comment on peut donner azan, qu'il est mukhtasar, et il a son tajwid qui l'a. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। Mo pense pas même des minutes, pas même des minutes. Si on comptait, si quelqu'un comptait stop post लगाकर अगर आप देखें तो pas même des minutes, moins que des minutes, azan infini. Et alhamdulillah, zoli azan, bon azan qui quand jimun pe tondé li pe gain bon pour une masjid. एना प्लस द मस्जिद दुन अजान कि अल्लाह अकबर। हमारा दिल चाहता है कि चाबों लिखते अमीने विद या लाइट चली जाए, आवाज तो खत्म हो इसकी यार। सही बता रहा हूं आपको, बाज़ औक़ात अजान ऐसी हो रही होती है कि बस तजवीद पाबों, आगाब पाबों, सुर पाबों पे गीसे कुद पा बिज़ा गीसे, कुद बिज़ा गीसे बा पे गीसे। दिल चाहता है यार माइक ही बंद हो जाए, माइक खराब हो जाए इसका। तो ये तो खैर मजाक की बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए यार। कौनु पे अल दम लो मिको मस्जिद सो मिको पुआल दो नाजान मैं बिजा है ना इंची पाचिक बिजा मोत्रे एन आलिम o moi avec o masjid so imam sahab la même fairly tendez une fois dia imam sahab sina kit erreur ne corrige moi parce qu'il connaît beaucoup place arriver mo diaou franchement parce qu'il m'a aussi mon déjà faire imam mo connaît moi et na fois imam là aussi imam sahab aussi li hésite pour algia li hésite pour corriger parce qu'il connaît comment mon corrige ça pour un bel problème dans l'endroit là et ça imam là gutso chili depuis 20 बनाने मुंह पे तू नजान 15 इमाम फिन सौजे साला ला 16 साला लगी पे corrige moi ya Allah vai tu sala ena existe o pa conhece pa o deja conhece o pa conhece mo pe जाऊ ena tu sala ena जिमुन जुत फैसा बन प्रॉब्लम ला। तो यार ऐसा नहीं सोचना चाहिए सीएन जिमुन पे corrige ou nous bisa ena sa maniela qui सीएन जिमुन पे corrige moi approche moi avec une bonne façon moi accepter moi erreur mo corrige moi erreur li pas un dalil qui depuis 20 बनाने depuis 15 बनाने au pédon azan c'est-à-dire ou même top dans le monde numéro 1 pour don azan non li pas comme ça capable 80 बनाने aussi ou don azan à suivre 100 बनाने aussi ou don azan si ou un 0 ou 0 même ou bien accepter qui ou pas en prendre sorry to say mo pas dire une personne hein mo pas dire un tel mo pas cite non moi mo peut dire ou généralement moi कि généralement ban pensée c'est qui est là là moi peut mettre devant ou là alors nous bizin ena sa choc là pour aldo nazar qui fait on peut cause tout ça là qui là mon causer pour encourage jimun pour aldo nazar dans masjid mais mon pas encourager pour ena plus beaucoup problème dans mon endroit astea plus beaucoup problème dans masjid astea mon encourage ou qui nous jimin problème là quand peut don nazar donne lui comment bizin तो मैं स्पेरे कि इंशाल्लाह लिख लिया हमारा वक्त भी हो गया है तो मैंने अजान का आपको थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन भी देके बता दिया। अच्छा लंबी अजान देना भी जायज है दोन लॉन्ग अजान कुमा हरम शरीफ कुमा मक्का शरीफ मदीना शरीफ सा उसी जायज सा बेना प्रॉब्लम मिसलमा हमेशा लंबी लंबी अजान नहीं होनी चाहिए कभी ओकेजनली हो गई तो उसमें कोई हर्ज नहीं है लेकिन पांचों अजानें आप लंबी लंबी अगर मस्जिद में देंगे तो फिर वो उसमें मुनासिब नहीं है। आपको कोमा मुनफिक जियाऊ कि एना जिमुन कपा विंद आजमाइश यार 5 मिनट 6 मिनट सो अजान लोंगे ऐसा लोंगे अजान मैं भी लोंग अजान देता हूँ कभी कभी आपने भी सुना होगा तू से कि पे अभी सुई मौजूद कोने सा अजान से कि मुन दोने सा से अन लुत्फ आसों कि मुख्तसर में एना लोंग अजान उसी मो अभी दोने मैं मो लोंग उसी से कि मुन कोते ली 4 मिनट पौला ली पास ली पालो 6 मिनट जिसका 4 मिनट पौला मैं सा उसी को मामू पे जाऊँ कपाव दोने ओकेजनली कभी कभी इश्यातु नमाजे अजाने मगरिब सी उदन लोंग लिपली bon parce que jimun gagne l'occasion pour venir dans masjid assiser gagne jamaat premier takbir oula azane maghrib si ou pe don long pena problème
क्योंकि अजान मगरिब के अहकाम भी कुछ और हैं, उसमें बहुत सारी इजाजतें हैं कि जो आम अजानों में नहीं है। कि उसमें वुजू करना है, खा रहे हैं तो खाते रहना है, वुजू कर रहे हैं तो करते रहना है। तू सबन के शोला पू अजान मगरिब एना सबन छूटला अलो अजान मगरिब सी पे ओविदुन लोंग डोनली मिसलमा लोंग मो पे गे जाऊ पा गिसे कुत पा बिजा गिसे गिसे कुत बिजा गिसे तो तू सबन के शोला नु बिजा prend compte। अच्छा, और अभी कुछ सवाल है, जल्दी से पूछ लें अजान के हवाले से। अच्छा, अब ये आपने फरमाइश अजान की भी शुरू कर दी कि दुन फासों कुमा हरम नु एकुते। कौन उबजा इफ्तार कौन अजान पे दोने कौन अजान फिनी नो इफ्तार गापिल बिया एहसान भाई इफ्तार सो ताल्लुक इस सहरी सो ताल्लुक सहरी avec इफ्तार लिपे ना ओ कैन कनेक्शन avec अजान नो पे ना ओ कैन कनेक्शन avec अजान सहरी avec इफ्तार ली एना कनेक्शन avec léa इफ्तार avec léa सहरी quand léa इफ्तार fin arrivé ou commence manger pas nécessaire azan atan azan ou pas nécessaire atan azan parce que quand léa iftar fin arrivé ou quand aussi c'est atteint comme on dit ou léa on finit guetter que oui mon fini rentre dans léa iftar mon fini arrivé avec ban précaution des 3 minutes ajouter ce qui ajouter ça aussi on finit ajoute li quand même azan pas qu'on commence donner ou manger ou parce que azan pas peut donner pour iftar azan peut donner pour namaz et comme ça même pour sahri aussi Sahari aussi pareil. Il y en a beaucoup de gens qui attendent. Non, pas encore commence d'un azan. Manger, boire une tigite de l'eau, boire médecine. Vous êtes fini kolo rosa comme matin même. Le Sahari, se l'a fait comme on dit 4h55 peut fini. Et où, et azan peut donner 5h. Un exemple, on peut dire où. Mais si 4h56, 57, on mange là. On mange après léa là. Ou rosa pas compter. Ou rosa pas compter. Ou peut attendre azan ou. Mais azan pena non rien à faire. Avec Rosa. Tali bon on pose sa question là. Tu dis moun besoin comme ça. Tous les jours nous besoin d'un azan avec sa la voix d'eau. अच्छा कि अल्लाह फिन दोन ऊ nous la case éclairée. अच्छा चले माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। tous les jours अजान मैंने यहाँ लगाई हुई है स्काईलिंक पे लोगों पास स्काईलिंक मुखो गुलाम यासीन भाई ची फिनी फेयर शेड्यूल कि tous les jours 8h41 लिया लाइव pas lui-même अजान ला li fini schedule ça तो au contraire aster ou besoin changer गुलाम यासीन भाई si vous pouvez tendre parce que aster mon live 8h30 तो besoin mettre li 8h25 comme ça quand fini donner là 8h30 moving live तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ऑटो रिकॉर्ड हाँ ça aussi li bon mo fini जाऊ सा मसला ला aussi कि Azan so réponse ce qui nous peut dire c'est Azan ce qui peut donner live. Si un recorded Azan, da portable, da réveil, ou bien radio peut donner Azan, recorded Azan, qu'il n'est pas live. La télévision peut donner recorded Azan. Alors recorded Azan so jawab pas nécessaire. Et si un recorded Azan peut donner, si un jimun continue à causer ou bien les pan reste tranquille, les pas pour gagner sa péché là aussi. Azan qu'on peut dire c'est live azan qu'on peut donner. Live azan qu'on peut donner. Quand même les télévision mais les live. Quand les live les là nous besoin respect ça azan là. Besoin ena wuzu pour répondre azan? Non, pas nécessaire wuzu pour répondre azan. Non fait tordin qui en jimun quand même les pena roussal aussi, Michela, les capable répondre azan. Mais is madame quand les dans so periods ou bien li dans nifas, l'infect donne naissance ti bébé li dans nifas, dans sa banjoula li pas répondre, mais wuzu pas nécessaire. Est-ce qu'il gagne droit à faire wuzu quand on peut donner azan? Oui, Saad Bhai gagne droit à donner, mais si en cas, on peut trouver que là on a assisé, on rentre dans wuzu khana, azan peut déjà donner. Et on connaît que si ou pas pour commencer à faire wuzu, ou pas pour déranger Jimoun aussi, Jimoun peut pas permettre laquer pour dire yaou.
Da Maurice normalmal pa kumsa mem da Pakistan ka no laba 4 4 5 5 6 6 jimun na fa pe atanda lake da wuzu khana laba li kumsa me isi li pa kumsa alors si pe na saban majburi la ki jimun pe atan ou bien quand ou pour faire wuzu ou pour arrêter ou pas pour faire wuzu ou pour attendre azan et là ou pas pour al ghat jamaat tout ça là plutôt ou attendre azan. Quand azan finit, là où commence à faire wuzu. Les mustahab, les plus bons, les respects pour azan, qui comme azan peut donner ou pas faire wuzu aussi ou arrêter. Mais seulement, comme azan et maghrib, comme mundiaou, azan et maghrib pas faire ça. Parce que si azan et maghrib ou attendre, tout de suite après azan, donner qamat ça. Là, il y a une possibilité que ou al-ghat takbir ou là, ou al-ghat premier rakat, tout ça là. Alors ça, besoin de prendre compte. अच्छा यार ये आप लोग बहुत फरमाइश कर रहे हैं वांट टू हियर अजान लाइक मदीना चले इंशाल्लाह आखिर में देंगे लिया कुत मुआ पतन अजान अलोस सीमो पे फे तिलावत कुरान फिन आगीव लिया अजान मुकपाफ कोचिनिए उ बिजे आगते नो का पतन अजान उपा बिजे आगते सा तुसाला लालवाला का ऊपर तन अजान सा उसी मुनफिक जिया की लाइव अजान की एन अजान की एन जिमुन पे दोने दा मस्जिद उबिया टेलीविजन उसी में ली लाइव vraiment li पे दोने pas recorded mais si पे ना अजान pas पे तन अजान ऊपर ने से arrêter ou continuer qui fait quand dia hayya ala salah et hayya ala al falah bizin tourne la tête असल में मिक्रो पाची ना l'époque avant quand azan fin commence donner Hazrat Bilal radiyallahu ta'ala anhu muazzin rasoul subhanallah quand lichi pe monter lichi pe donner azan alors pour la voix al partout hayya ala salah alors partout tout le monde entendait hayya ala al falah alors comme ça partout sur la voix aller alors là c'est une sunnat et ça sunnat là alhamdulillah fin garder quand même na micro mais nous pas gain doit rat sa sunnat là nous besoin amal faire amal lo sa sunnat là si gagner toilette les azan oui ou al toilette il pas de fan pour aller simplement ou pas répondre à toilette azan là अच्छा give that 4 minute azan फरमाइश tomorrow azan like मदीना चले टुमारो ठीक है इंशाल्लाह मैं सोच रहा था आज ही कर देते ये टुमारो का मशवरा अच्छा है क्योंकि आज टाइम भी ज्यादा हो गया जिजिया वित हो गया एस्की quand पे écoute azan pour gagner même savab quand पे écoute azan pour gagner même savab qui savab pour répondre azan non si on peut écoute azan ou pas répondre azan comment on peut gagner même savab qui répond azan bien répondre azan pour gagner ça savab là écoute azan c'est-à-dire on écoute lui avec respect ça savab pour gagner respect sur savab mais ça 100 000 neki là tout ça là répondre azan là ça faudrait ou répondre हाँ शमीम भाई आपका ऑपरेशन हुआ यार आज अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको शिफा अता फरमाए ये हमारे इमाम साहब हैं इमाम शमीम लिनफैन लोपेगाशो लिपिए फिया दुआ पुली ये ना लिपिए पे बुकू फ़ियामाल बता रहे हैं ताजदार हरम अच्छा इंशाल्लाह आपने फरमाइश भी की अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए सी ना मदाम पदन गुस्ल जनाबत pas dans ghusl janabat est-ce qu'il est capable d'une réponse azan si une madame pas dans ghusl non non comment on fait dire qu'elle est pas pour répondre azan comment pour faire at school ou dans les autres situations लेकिन innamal a'malu binniyat action dépend de l'intention si ou avec ça l'intention respect ou pétan azan dans l'école ou avec ça respect azan là on reste tranquille ce que tu veux faire on arrête de faire ou pour gagner ou ça va pas nécessaire qu'il réponde li fort doucement doucement même on répond li तो si un जिमोन li envie répondre तो रास्ता बन जाता है अच्छा ये कहते हैं भाई मदीना जोहर भाई या बहन है बहरहाल कहते हैं सी मस्जिद पे दुन अजान मो पे फिया नमाज लुत प्लस पे दुन अजान
Mo continue mo namaz? Non, si, comment tu dis que si un azan, on finit écouter, on finit répondre, après on commence à faire une namaz, là, ou pas nécessaire attendre tout azan fini. Ou capable continuer al ou azan, ou namaz. Ali Abdullah bhai, Qari sahab sidon azan da lakaz, bizan fia kote qibla, ji, bizan fia kote qibla. Walaikum assalam. रिकॉर्डेड अजान उपजिया सिरातन भाई फारूक के रिकॉर्डेड अजान पुगे मैम सवाब तो नो कुमान उनफे के कूते कि लाइव अजान सो रेपोंस सो सवाब सा रिकॉर्डेड का ये उलमा ने इसका मना फरमाया दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से भी ये था कि रिकॉर्डेड अजान इंशाल्लाह पूली पु गई सवाब सा से किली पे गेपेत बन कलिमाला ऐसा तस्बी सो सवाब लिपु गई में सा सवाब 100 मिल से की ना द हदीस पाकला सा रिकॉर्डेड लिपा पु गई फुदेली अजान लाइव गई दुआ गौत द टॉयलेट कॉम्पेदुन अजान वही गई दुआ गौत इसमें मना नहीं है सियना जिमुन पे कौन लिया दुआ आपके अजान की कपाव लिया दिमान दुआ सी मैं जिमुन पा कौन लिया दुआ अलो ली दिमान सो दुआ से किली कौन है सिनो बिजा अफान सा दुआ ला ली मुस्तहब सा अच्छा गुलाम अली भाई जावेद Côte moi tan de trois azan par exemple asr 3h45 et l'autre place 5h mais le qui laquelle besoin faire namaz c'est qui 5h là parce que si ou Hanafi sunni Hanafi alors besoin suivre ce qui sunni Hanafi normalement 3h45 c'est pas Hanafi qui donne ça là ban les autres school of thought est-ce qu'il est nabaligh Quem droit d'un azan pour jamaat, Motifik expliquait que si les samajdar, les nabaligh li, mais seulement les samajdar, assez comprend 10 ans, 11 ans, un garçon samajdar, là si les donne, pas de problème. अजान कुमादा हरम यार आप लोग बहुत फरमाइश कर रहे हैं वो मैंने बता दिया ना वो कल इंशाल्लाह अपोचा की लाज एंड जिमुन कपाव दुन अजान मुनफिक जिया बालिग में सीना बालिग समझदार लिखा अफजल मंगौर कारी साहब वजीफा फॉर एग्जाम चलें इसी पर ख़त्म करते हैं फिर इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं शमीम भाई हमारे इमाम शमीम उनकी टांग का ऑपरेशन हुआ उन्होंने ताजदार हरम की फरमाइश भी की है तो इसी सलातो सलाम पे ख़त्म करेंगे वजीफा अफजल भाई पू ऊ बान ज़ोफा ए पा ऊ वसीला तू बान जिमुन से की पितों दे normalement quand enfants finit lève dormi grammatin alors soit enfants la même s'il y a assez qu'on pense aux prononciations bon alors les mêmes il y a 3 fois durud avant 3 fois durud après et au milieu il y a 21 fois ya alimu 21 fois ya alimu il y a 21 fois ya alimu et il souffle le de l'eau et il boit ça de l'eau là à jeun. Grammatin, comment il lève? Les bons qui premier de l'eau, sans même rentrer dans la bouche. Il est capable de droit faire ce brush tout ça là, brosse les dents, tout ça là, il fait mais quand il peut consommer, quand il peut boire de l'eau, premier de l'eau, quand il peut boire grammatin, ou bien gilet, ou bien n'importe qui quelque chose, j'étais, il souffler là-dedans, ya alimu 21 fois, après il consomme sa boire là. Inch'Allah, il peut ouvrir sur l'esprit, l'examen aussi, Inch'Allah, azawajal, il peut सो l'esprit pour ouvrir इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे बच्चों को इम्तिहानात में कामयाबियां भी अता फरमाए चले आप लोगों की बहुत फरमाइश आ रही है यार तो मैं इंशाल्लाह दमे इंशाल्लाह ज़वजल नुपु कुमोसे पौसा अजान लामेम वित्या अकेडमी इंशाल्लाह ज़वजल मुपुविनी लेला आवा नुपु दुन अजान avec l'intention कि अल्लाह ज़वजल protège nous contre कोरोना वायरस इन सब चीजों से तो दमे मुपु कुमोसे avec सा अजान कुमा उपजा 4 मिनट ला लोंग अजान ला लेला इंशाल्लाह ज़वजल उस अजान से शुरू करके फिर इंशाल्लाह हम अपनी महफिल दमे शुरू करेंगे तो कल इंशाल्लाह जल्दी आइएगा वित्या अकेडमी फिनी विनी तो वित्या अकेडमी इंशाल्लाह पुदन अजान फिर होता ही आप लोग देर से आते हो लेला निव्या क्या पुविनी पूजा गेदुन अजान तो अब दे दी एक चीज रिपीट हो गई तो उसको बार बार थोड़ी करेंगे तो इसलिए जल्दी आइएगा तो
तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उपुका पाव एक उत्साह। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन, सब बीमारों को शिफा अता फरमा। तुबान इस्लामी भाई इस्लामी बहन से क्यों सामविक नू दा दुआ, या अल्लाह अज़्ज़वजल इनकी जितनी भी दुआएं हैं हाजतें हैं कबूल फरमा। खासुल खास हमारे इमाम शमीम, इनकी टांग का ऑपरेशन हुआ, हमारे शमीम भाई को शिफा अता फरमा। हमारे यासिर भाई यासिर पहाड़ी, या अल्लाह अज़्ज़वजल उनको भी शिफा अता फरमा। उनके भी हाथ, उनकी हड्डी टूटी है लामे की, या अल्लाह अज़्ज़वजल उनकी तकलीफ भी दूर फरमा, उनकी भी मुसीबतें दूर फरमा। उनके घर वालों को भी या अल्लाह अज़्ज़वजल सब्र अता फरमा, और हम तमाम को भी मुसीबतों से, बीमारियों से, परेशानियों से नजात अता फरमा। बीमारियां, परेशानियां, दुख तकालीफ दूर फरमा। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन। जितने हमारे बच्चे इम्तिहानात दे रहे हैं, देने जाएंगे, या अल्लाह उनको भी कामयाबी अता फरमा। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ताजदारे हरम ऐ शहंशाह दी, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद और सलाम। ओ निगाहे करम हम पे सुल्तान दी, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद और सलाम। ताजदारे हरम ऐ शहंशाह दी, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद और सलाम। मौत के वक्त करना निगाहे करम, मौत के वक्त करना निगाहे करम। काश इस शान से ये निकल जाए दम, संगे दर पर तुम्हारे हो मेरी जबी, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद और सलाम। ताजदारे हरम ऐ शहंशाह दी, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद और सलाम। कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं, कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं। फंस ना जाओ क़यामत में मौला कहीं, शफ़ीए उमम लाज रखना तुम्हें, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद और सलाम। ताजदारे हरम ऐ शहंशाह दी, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद और सलाम। फिर मदीने बुला लो ना तारे को, फिर मदीने बुला लो ना तारे को। अपने कदमों में रख लो गुनाहगार को, अपने कदमों में रख लो गुनाहगार को। कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद और सलाम। ताजदारे हरम ऐ शहंशाह दी, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद और सलाम। आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।
अच्छा, माशाल्लाह, शहजाद महरीन शहजाद सैयद हुसैन, आज इनकी बर्थडे। चलेंगे, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको भी दराजी उम्र बिलखैर अता फरमाए, शहजाद को शिफा अता फरमाए और आपकी मुसीबतें परेशानियां अल्लाह ताला दूर फरमाए। बहुत बहुत सालगिरह मुबारक आपको। अच्छा, ये शेर खान अनीस गए बो गिजिलता, अल्लाह ताला आपको भी अच्छा रिजल्ट अता फरमाए। हाँ, शमीम भाई के लिए दुआ करें, इमाम शमीम। अल्लाह तबारक व तआला हम सब आपकी इन दुआओं को कबूल फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। demain इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 8h30 avec azan, Inch'Allah, nous commencer.